हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर स्पेलिंग। ONE 1 मीन्स एक, 2 TEN 10 मीन्स 10। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे कलर। चलिए बच्चों, सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। कौन कौन से कलर्स हैं। ये है ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, पिंक कलर। 1 ON 1 मीन्स एक। 2 TWO मीन्स दो। 3 THREE 3 मीन्स तीन। 4 FOUR 4 मीन्स चार। 5 FIVE 5 मीन्स पाँच। 6 SIX 6 मीन्स छः। 7 SEVEN 7 मीन्स सात। 8 EIGHT 8 मीन्स आठ। 9 NINE 9 मीन्स नौ। 10 TEN 10 मीन्स 10।